Hi everyone, every guys kalo. So, nagdula ko aning dula. Ambot na lang unsa sa sorry na, kabalo sa sakuan. Unsa ang first, gitan idula na ko sa yes. So, man dula. Kung gusto guys. Stage 1 pa ko. Stage 1. Ay, stage 2 na. Stage 2. Nahulog ko. Oh no. Ang bakit sa na. Jesus, bali. The star, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you want. Diyan dito rin. Hindi ko. Nahulog ko. Careful na lang. Stage 4. Pag stage 55, mahuman na nalapat ko kay tulong kayo. So, yeah. Stage 5, 55 man ako. Stage 6. Stage 7. Stage... Wait. 8. Uy, nahulog ko. Pinamambak na ako eh. Stage 8 ko. Stage 8. TV. I'm back. Stage 9. Still. Wait. Stage 10. It's just easy. I'm back. Easy. Just go stage 12. Okay, I'm back. Uy. Oh my god. Basta mahulog ka, di ba? Okay, mahulog ko. Okay. Ang hulog sab ko. Sa mani, mga stars ni? Lain na eh. Ta mga stars pa na mga blocks kapag makabalong ni ba? What is this? Stage 14. Doon na ko sa 25. Mga 55. So this jump. Uy, mahulog ko mamatay ko. Red is apparently not the good person. Then why is your shirt red? Why is a pillow red? And why is gold with a red stuff? Diba? So why is red bad? Red is good sometimes. So kasi yung kahulog anyway. I'm back. Siya kahulog nga naman siya kahulog. Di ko ka-ambak. So, I'm back. Sa mga ice cream cone eh. Kapit ko nahulog. Ay, nahulog ko. Okay. I'm back. Ice cream cone eh, bay. Ang kabalo. Stars. Matay siguro ko ani. Hindi ko kabalo mga inani. Ay, day. Yan lang. Stage 21. Maka-easy ba? Easy kayo. Na masyalala. May kumagawala. Tanawa. Stage 22 na ako. Kapit ako magkuhan. 25. Ay, 25. Sus, katulog kay ko ani ba? Kung sa madula ko ani. Mas tambot na lang. Pero mga every guys, maghinay sa teksturya karon kay natulog ako mama. Ako mga hudan ka nagkikita. Kaon man siya, Coco Crunch. Expired Coco Crunch. Expired. Sus, expired. Siya to. Expired by basta ka ng
kuan siya kanang katungkon bitaw kanang ikuan mo siya kanang expired by Coco Crunch, expired by ano bitaw expired by Coco Crunch siya. Everyone vote for Coco Crunch kasi she's beautiful. Love it. Og swak pod kay tapag inom na to kung sa'yo inom na itong swak. Okay, so mag-on pataan ni guys everyone. Hapit na lang guys. 8 minutes pa man guys. Ay 5 minutes pa di ay. 5 minutes and 40 seconds. Mag-faster taan ni guys. So 19 minutes siguro kung gusto. Or mga 20 kapin. 19 kapin siguro. Mabot lang. So mapum pum 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 na Michelle. Ang sa'yo mong gamiton guys kung basta mo kuan mo. Link down below ang sa'yo mong gamiton kung basta kuan. Kung basta mo gamit bitaw ka guys. Kaya mo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh no, my broke. It broke. Oh my gosh. Okay. Pero guys, ano siya guys, sorry na lang guys. Sorry na lang guys, ha? Sorry na lang. Inshallah. Basin mo ulo na sa kuwan eh. Stage 23, ay 23, 33. So yes. Let's come on guys. Mulog ko. Nag-ending ko music guys kay kuan man guys kanang grabe makay ka boring guys. So guys gus mga gusta sorry na sa mani sharp okay dili ko. What is these areas? Without jumping. These mama mahulog ko. Wah! Wala ko niyambak. Ay, you are so annoying. Game. What is this nga? Daghan mo kay mga holes. Oh my god. What is this? Oh, bunong mahulog ko. Magmasal. Hala, mawala maday. Oh no. Kala ambak ta. Uy, naigo ko. Wala ko nakambak ko. Timing. Wah! Dila ko mahulog ko ani. Ihinay sana ako. Uy, mahulog ko. Gihinay na ko guys. Kaya natulog ang mama. So sorry. Uy, hapit ko mahulog. Mahulog ko ani. Balak ko sa uno. Gina Lord. Okay, mag-wait sa tagamay. Wait lang ka. Uy. Kung mahulog ko, pero wala mo ko nahulog. So, yeah. Dito na stage, dili. Lahat na stage, dili. Dito lang na stage. So, yeah. Bam, na mesalalar. So, guys, kus. Oh, stage 43. Okay. Hapit na mag 55. Hapit na good guys. Mga guys goose. Sorry na guys. Huwag ka magalit guys. So ka ulo guys. So ka matay guys. Tumanis taas ako. What is this? I'm gonna get water guys. Just wait guys. I'm gonna get some water. Okay, I almost finished. Get some water. Okay. Ano sabi gusto? Tubig? Okay, let's go. Wait lang guys. Kaya mag-inom tubig ako mga guys. Joke lang guys. Joke lang guys. Mukha ko. So, nakabalik na ko guys.
Wala kayo guys. So, mukot na lang. Oh, tara. Thank you. Saman. Nyara. Sorry na. Stage 44 na ko. Hapit na mo stage 55. Siya kamatay kita ni bay. Mas lagi ko. Okay. Okay, guys. Let's do this, guys. Mga guys. I said cold water. It's still water. Just take it. And cold water. I said cold water. Come on, let's go. So, guys, I'm gonna get water from my sister, but enjoy the playing. Later na lang ko siguro. Just kidding. Magkuan naman ko guys. Mag-wait naman ko dere. Joke lang. Ito. Inom ko water. Joke lang. Wala ay. So, nagkaroon akong mga modern nag-inom sa tubig muna ang saba. Sorry. So, niambak ko. Sasakadali lang. Wait lang, guys. Nagka kong iba ulit daw na ako niya akong manghod. Balik sa kitchen. Tara, mana, guys. So, let's go. Oh my god, every guys. Okay. Ambak pa. Peace lang dito mahulog. Thank you, Lord. Stage 46, hapit na 55. Ilan na naka-stage para mga 55? I don't know. So, yeah. So, nagsing-swing lang ko, guys. Sorry na, guys. Kung Bisaya ka, guys, tell me, guys. Sorry na kayo, guys. Kung Bisaya ako, guys. Sorry na, guys. Sorry na, guys. Kumanghod. Grabe ka siya manaklog. No. Dili lang ko. Sorry, dili ko. Agay sakit. Oh no, I fell. Agay sakit ay. No, I fell. Ano pa rin dula ay. Sita hulog. Mahulog ko ni ba? Mahulog sila na ko na mahulog ko ni. Ay, dili dahil. So, sana lang. 47. Stage 47. Ayan, sana kong tripan, guys. Ay, manan sana ka ni kadali lang. Mapupapam. Okay, sorry na guys, huwag ko nakalitok guys kay kuan ko guys, sorry na guys, nawala ko kalit guys kay ikuan tan akong manghod guys, sorry na guys, nagibadlungan naman ako guys, sorry na guys, pero nana naman gina guys.
link down in the comments kung unsa gamiton nimo kung basta mag-edit ka guys. Ako kay CapCut. So ikaw, link on the comment. Comment lang, comment to. Pag-comment dito ha, like and subscribe vid ha. Then ring the bell. Okay? Pero, asan ako eh? Asan ako stage? Wala ako kabalo. Uy! Sa bago pa ko nakakuha, nalimot na ko. Wow! Unsa man eh? Unsa man color? What is wrong? Nalagong gamay. Ah! Sige kahulog ba sa mukha eh? So, I'm gonna ambak. First person daw. Matay mangyapang ko. First try lang. Wee. Hala, helping lagi ning first person. I'm back. Hala, nahulog ko. Hala, 53 naman day ko. Hapit na lang. 2 na lang kakuan. Yes, I can do it. 54. 5 na. Thank you, Lord. Hapit na lang, guys. 16 minutes na, guys. Okay. Siya kahulog ni ba? Oh my God. What's my favorite na part, guys? So, i-link down below lang po dun sa yung favorite na part. Pagwatan lang sa na stage. Stage 1, stage 2, ano bita? Ito yung ganahan. So, ano katong troll? Abi tanaw ni mo si Cherpa Productions, guys. Pero kung wala, nakuha niya sa iya kay gadula mo siya abis katong troll abi. Sa una makito, so pwede ra kang mabot ng Cherry Pop Productions Gaming. So, maadto ka sa ano. So yeah, punta guys kay si tagkahulugan ni guys. Well, no. Buta, lala bitaw na ikuan YouTube. Naka ka sa YouTube. May free kids man isa guys. Pwede ra ka sa YouTube Kids or YouTube kuan. YouTube mag tanaw ra ka diri sa kuan. YouTube or YouTube Kids. Diri ra ko usay sa YouTube kay dara ko maka-post sa YouTube. Wala man ko sa kuan YouTube Kids. So diri ra ko sa YouTube. Sa YouTube ang ngalan ni Cherry Pop Productions. Butang lang Cherry Pop. Dayon. Pwede na dayon. Okay, ambak. Yay, finish. Everyone, every guys, like and subscribe. It's Mary Nicole Darling. Just put Nicole Darling out. Bye everyone, guys. Bye everyone, like and subscribe please lang. Para mo daghan akong followers. Bye. I don't want the followers. Bye everyone. Every guys. Bye.